कुछ लड़कियां ना दिल की बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं। वो दूसरों की बातों को बहुत जल्दी दिल पे ले लेती हैं। उनको रोना जल्दी आ जाता है। वो खुद पे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेती हैं, खुद को अंडर एस्टिमेट करने लग जाती हैं। चाहे घर में कोई छोटी सी बात हो गई है, या ससुराल वालों ने कोई ताना दे दिया है, या किसी रिश्तेदार या दोस्तों में कुछ बात हो गई है, किसी ने कुछ कह दिया है, तो उस बात को लेकर ना सारी रात रो रो के गुजार देती हैं, खुद को हल्कान कर लेती हैं। और जिस बंदे ने ये बातें की होती हैं या कुछ कहा होता है, वो सुकून से मज़े से अगला सो रहा होता है, और ये क्या करती हैं, ये अपना सुकून बर्बाद कर लेती हैं। अपनी सेहत, अपनी मुस्कुराहट जो है खुद ही अपने हाथों से तबाह कर लेती हैं, खुद को इतना डिग्रेड कर लेती हैं ये। अच्छा, सुनने में ना ये बातें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन सच ये है कि ये बातों को दिल पर लेना आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अज़ाब है। ये ना आपको कभी भी सुकून का सांस नहीं लेने देगा जब तक आप इसको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल देंगी। तो आज मैं आपको 5 ऐसे आजमाए हुए असूल बताने वाली हूँ जिन्हें समझने के बाद आप हर किसी की बातों को दिल पर लेना हमेशा के लिए छोड़ देंगी। जब आप ये 5 असूल सीख लेंगी ना, तो दुनिया की कोई भी बात, कोई भी ताना या कोई भी बेरुखी आपका सुकून बर्बाद नहीं कर सकेगी। तो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक मेरी दिलनशी क्वींस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आई एम ऑल्सो अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से कर दें, ताकि हम मिल के जो है वो अपने मसले मसाइल हल कर सकें। तो सबसे पहले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं कि हर बंदा जो होता है ना, वो अपने ज़र्फ़ और अपनी औकात के मुताबिक ही बोलता है। पहला असूल ये याद रखें कि जब कोई आपको कोई बुरी बात कहता है या कोई ताना मारता है, तो वो आपकी हकीकत नहीं बयान करता, वो आपकी चीज़ें नहीं आपको दिखाता, बल्कि वो अपना ज़र्फ़ दिखा रहा होता है। जैसे अगर कचरे का डिब्बा है ना, वो हमेशा बदबू ही देगा, वो आपको कभी भी खुशबू नहीं दे सकता। आप उससे खुशबू की उम्मीद रख ही नहीं सकती। अगर आप उससे ना खुशबू की उम्मीद रखेंगी तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। इसी तरह जब आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो ये ना सोचें कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, बल्कि ये सोचें कि इस बंदे की तरबियत और सोच इतनी ही छोटी है। अच्छा, जब आप ना सामने वाले की बात को एक कचरे की तरह समझेंगी ना, तो वो बात आपके दिल तक पहुंचेगी ही नहीं। अच्छा, मैं आपको ना अपनी एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ, कितनी मेहनत लगती है। आपने कभी ये चीज़ सोची है कि कितनी स्ट्रगल होती है। देखने वाले ने तो बस 5, 10, 8 मिनट की वीडियो देख लेनी होती, लेकिन उसने कभी ये नहीं नोट किया कि इसके पीछे मेहनत कितनी है, इसके पीछे एक्सपीरियंस कितना है, इसके पीछे सर्च कितनी है। लेकिन सिर्फ बात कर जाते हैं। एक बंदा जब सारा दिन उसने शूट करना, एडिटिंग करनी, वॉइस ओवर करना, फिर उसकी एडिटिंग करनी, देन उसने उसको तैयार करना, फिर हर चीज़ उसकी प्रॉपर जो है वो टैग्स लगा के उसको अपलोड करना, और फिर उसके ऊपर जो है वो कमेंट करने वाले भला क्या कह देते हैं, ये इस तरह की सोच है, ये ऐसे करें, और इस तरह के कमेंट बुरे बुरे आते हैं। देख के ना बंदा थोड़ा सा डिसहार्ड हो जाता है, दिल दुखता है थोड़ा सा। अच्छा, जो लोग बुरे कमेंट करते हैं, मैंने कभी भी उनकी टेंशन नहीं ली, बल्कि मैं उन अच्छे कमेंट्स को देखती हूँ जिनको मेरी वीडियो से फ़ायदा होता है, जो मुझे जो है वो अप्रिशिएट करते हैं। मैं ना जो बुरे कमेंट होते हैं ना, मैं आप देखिएगा, मैंने वो बुरे कमेंट कभी भी डिलीट नहीं किए। मैंने कहा हर आने वाले बंदे को पता चले कि एक बंदे की सोच कैसी है, और मैंने उसको आगे से रिस्पॉन्स कैसा दिया। आप नोट कीजिएगा, मैंने कभी भी जो है वो उनको बुरा रिस्पॉन्स नहीं दिया। हालांकि मैं भी चाहूँ तो मुझे भी अल्फाज आते हैं, मैं भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन मेरी ऐसी तरबियत नहीं है। अच्छा, मैं आपको कहना ये चाह रही थी कि जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं ना, वो लोग अपनी सोच, अपनी तरबियत वहाँ पे ज़ाहिर करते हैं। अगर उनको बुरी भी चीज़ लगी है ना, तो वो नॉर्मली भी बात कह सकते हैं कि हम इस बात से सिस्टर एग्री नहीं करते, लेकिन उन्होंने जो ऐसे नहीं करना, उन्होंने जो है वो आगे से भड़कना ही होता है। तो मैंने कभी उनकी बातों को दिल पे नहीं लिया। आप भी जो है ना वो किसी की बातों को, किसी के रवैयों को दिल पे ना लिया करें। अच्छा जी, तो हम सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। अपने इमोशंस पे ना कंट्रोल करना सीखें। अच्छा, अक्सर लोगों की आदत होती है कि जो भी उनकी फ्रस्ट्रेशंस होती है ना, उनका गुस्सा होता है, उनकी जलन होती है, या वो जो अपना जहर है ना, वो दूसरों पे निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन लड़कियां यहाँ पे क्या गलती करती हैं कि उनका जो सारा जहर है वो अपने अंदर उतारने लग जाती हैं। वो उनके जो भी रवैये होते हैं, जो भी बातें, गुस्सा होता है ना, ये सारी चीज़ें ना वो खुद के अंदर उतारने लग जाती हैं, खुद के अंदर महसूस करने लग जाती हैं। अच्छा, सामने वाले की बातों को ना एक गंदी चीज़ की तरह रखा करें। जैसे एक बुरी कोई चीज़ है ना आपके पास है, एक गंद है, तो क्या आप उसे जो है वो खोल कर या उसे जो है अपने कमरे में सजाएंगी? नहीं ना। इसी तरह आप उन्हें वहीं पे छोड़ दिया करें, बिल्कुल वैसे ही। जब कोई बुरी बात कहे ना, तो उस बात को सामने वाले के पास ही छोड़ दिया करें। अपने दिमाग और अपने दिल पे ना बोझ बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उन लोगों का जो गंद होता है ना, वो अपने आप पर ना थोपा करें। नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं कि रिएक्ट करने की बजाय ऑब्जर्व करें। अच्छा, जैसे ही कोई हमें कोई बात कहता है, हम इंस्टेंट क्या करते हैं, रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, या सफाइयाँ देने लग जाते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती और कमज़ोरी होती है।
جب کوئی آپ کو ٹارگٹ کرتا ہے نا تو فوراً آپ نے جواب نہیں دینا اور نہ ہی آپ نے رونا ہے. بس 1 سیکنڈ کے لیے خاموش ہو جائیں اور اگلے بندے کے صرف منہ کی طرف آپ نے دیکھنا ہے، اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھنے ہیں اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ دیکھو یہ بندہ مجھے غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے، کہ اس کی کوشش بالکل ناکام جا رہی ہے. اچھا، جب آپ اگلے بندے کے فیس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی حرکتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو نا اس کے اوپر بالکل بھی غصہ نہیں آنا، بلکہ اس کی عقل پر ترس آنا ہے کہ دیکھو یار یہ بندہ کتنا بیوقوف ہے کہ یہ مجھے نا غصہ دلانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. اور آپ اپنے دل میں ہی نا بس ہنس دیا کریں اور اس کو نا اگنور کیا کریں. لوگوں کے رویے اور چیزوں کو صرف آبزرو کیا کریں، آپ کو ریئیکٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، فضول لوگوں کی باتوں کو، ان کے غصے کو، ان کی جو بھی حرکات ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ کو ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اس کو نا ایک کچرے کی طرح سمجھ کے پھینک دیا کریں. نیکسٹ ہم 4تھ پوائنٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ اپنی ویلیو کا ریموٹ کنٹرول کسی اور کو مت دیں. آپ کتنی اچھی ہیں، آپ کتنی خوبصورت ہیں اور آپ کی کیا قدر ہے، یہ طے کرنے کا حق کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف آپ کو ہونا چاہیے. جب آپ کسی کی بات پر رات بھر روتی رہتی ہیں، اپنا برا حال کر لیتی ہیں، تو آپ اپنا ریموٹ کنٹرول نا اس بندے کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں کہ تم جب چاہو، تمہارا دل جب چاہے تم مجھے رلا دو، تمہارا دل جب چاہے تم میرا موڈ خراب کر دو. اپنے ریموٹ کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں واپس لیں، کسی اور کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی خوشیوں کا، اپنے رویوں کا، اپنی ہر چیز کا خیال خود رکھیں، خود اپنا جو ہے بٹن دبانا سیکھیں. کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا کہتا ہے، یہ ان کا پرابلم ہے، آپ کا نہیں. آپ کی ویلیو لوگوں کے جملوں سے، ان کی باتوں سے کم یا زیادہ نہیں ہوتی، یہ آپ کے کرنے سے ہوتی ہے. لاسٹ پوائنٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ خاموشی اور اپنے کاموں سے، اپنی زندگی سے جواب دیں. باتوں کو دل پر لینے کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ آپ نا ان کی باتوں کو اپنی طاقت بنا لیں، اپنا ہتھیار بنا لیں ان کو. جب لوگ آپ کو کمزور سمجھتے ہیں نا تو کبھی بھی ان سے بحث نہ کریں، کبھی بھی ان کو صفائیاں نہ دیں، ان کو کبھی بھی سمجھانے کی کوشش نہ کریں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بس خاموش ہو جائیں. اپنے آپ پر کام کریں، اپنی لک کو بہتر بنائیں، خود کو گروم کریں، اپنی لائف میں آگے بڑھیں، اپنے گولز پہ فوکس کریں اور ہمیشہ خوش رہیں. آپ کی خوشی اور آپ کا سکون ان لوگوں کے لیے سب سے بڑا بدلہ ہوگا، اور یہی چیزیں ہوں گی جو ان کی باتوں کا جواب دیں گی. خود بخود ہی آپ کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ بدلہ ہوگا ان لوگوں کے لیے جو آپ کو رلانا چاہتے تھے. تو میری دلنشی کوئنز، یہ 5 اصول آج سے ہی اپنی زندگی میں شامل کر لیں. زندگی نا بہت چھوٹی سی ہے، اسے لوگوں کے فالتو جملوں، فالتو رویے اور جو بھی ان کے باتیں ہیں نا ان پر رو کر ضائع کرنے کی بجائے اپنی قدر خود کریں، خود پہ فوکس کریں، خود کو خوش رکھیں، اپنی سیلف رسپیکٹ پر کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو لائک ضرور کریں اور مجھے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کون سا اصول آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ایک نئے زبردست ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے رب راکھا.